Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Das Perfekt Teil 2. Das Perfekt. Was ist perfekt? Bicara tentang kalimat perfect. Das heißt, kita bicara tentang Vergangenheit. Perfect digunakan dalam percakapan sehari-hari. Percakapan artinya bahwa komunikasi terjadi secara lisan. Apakah sudah menonton video yang sebelumnya? Kalau sudah, pasti tahu bahwa das perfect kita bagi menjadi beberapa penjelasan. Yang pertama adalah tentang perfect pada kata kerja yang beraturan. Kali ini kita akan membahas das perfect in der unregelmäßigen Verben. Jika belum menonton video yang sebelumnya, silakan cari pada channel ini. Was ist die Regel? Kita harus ingat dulu, apa sih peraturannya untuk membuat kalimat perfect? Haben oder sein plus Partizip 2. Das ist perfekt. Zum Beispiel, ich habe um 10 Uhr geschlafen. Haben dikonjugasikan menjadi habe karena personal pronomennya adalah ich. Was ist Partizip 2? Geschlafen. Ja. Geschlafen asalnya dari kata schlafen. Was ist die Regel? Haben oder sein plus Partizip 2. Zum Beispiel, wir sind nach Jakarta gefahren. Sein wird dann konjugiert menjadi sind karena personal pronomennya adalah wir. 4. Kommt vom Verb fahren. Apa yang penting yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat perfect? Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an. Yang dikonjugasikan adalah kata kerja bantunya, haben oder sein. Und das Partizip 2 ist unveränderlich und schließt den Satz ab. Partizip 2 itu tidak diubah dan letaknya adalah di akhir kalimat. Das ist sehr, sehr wichtig. Lalu bagaimana caranya untuk membuat kalimat perfect dengan kata bantu sein? Yang harus diperhatikan adalah kata kerja yang memiliki perubahan tempat. Zum Beispiel, dari posisi A ke posisi B. Gehen, fahren. Yang kedua, kata kerja yang memiliki perubahan situasi atau kondisi. Dari A ke B. Zum Beispiel aufstehen, sterben. Ada perubahan kondisi di sana. Dan kata kerja sebagai berikut. Bleiben. Ini pengecualian ya, karena bleiben artinya adalah stay. Kenapa stay kok sein? Padahal dia tidak masuk kriteria yang pertama dan yang kedua. Untuk kata-kata kerja yang termasuk pengecualian, maka cara yang paling tepat adalah kita hafalkan. Bleiben, gelingen, geschehen, passieren, sein und werden.
Kalau tadi kita sudah mengenal bagaimana cara membuat kalimat perfect dengan kata bantu sein, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kata bantunya adalah haben? Kalau kita sudah menguasai pertanyaan yang sebelumnya, maka tidak ada masalah untuk membuat kalimat perfect dengan kata kerja bantu haben, karena alle anderen Verben, ya, sisa dari yang tadi sudah dibahas bahwa itu menggunakan kata kerja bantu sein, maka kita langsung menggunakan kata kerja bantu haben. Jadi kita berkenalan dengan yang sulit dulu, baru setelah itu, ini adalah bagian yang sein, berarti selebihnya menggunakan kata kerja bantu haben. Yang perlu diingat, perbedaan perfect dengan regelmäßigen Verben dan unregelmäßigen Verben adalah akhirannya. Endung des Partizips 2-nya adalah en. Yang pertama, ge plus Verbstamm plus en. Ich bin nach Jakarta mit Bus gefahren. Gefahren berasal dari infinitif fahren, Verbstammnya adalah fahr, also Partizip 2-nya jadi gefahren. Anderes Beispiel, Peter hat den Text gelesen. Zweite, ge plus Verbstamm plus en. Infinitifnya adalah werden, Verbstammnya werd. Aber im Partizip 2, kata ini berubah menjadi geworden. Kata kerja apa yang termasuk mengalami perubahan pada kriteria nomor 2 ini adalah Verbstamm yang berakhiran T, D, M, oder N. Tapi yang paling sering dijumpai adalah T dan D. Er ist später Schauspieler geworden. Anderes Beispiel, Peter hat meine Haare geschnitten. 2. Ge plus Verbstamm plus en, tapi kali ini terjadi perubahan huruf pada Verbstammnya. Er ist zu Hause geblieben. Asalnya dari kata bleiben, Verbstammnya bleib, maka harusnya gebleiben. Tapi ternyata Partizip 2-nya menjadi geblieben. Anderes Verb, fliegen, geflogen, schreiben, geschrieben. 3. Prefix plus ge plus Verbstamm plus en. Yang termasuk pada pola nomor 3 adalah das Partizip 2 yang berasal dari trennbaren Verben. Infinitifnya zum Beispiel wegfahren. Prefixnya weg, Verbstamm fahr, Partizip 2 menjadi weg, gefahren. Kalimatnya seperti apa? Wohin seid ihr gestern bis Abend weggefahren? Anderes Verb, einschlafen menjadi eingeschlafen. 4. Verbstamm plus en. Verben mit festen Präfixen. Kita tidak perlu menambahkan ge. Sie haben jetzt sehr gut verstanden. Asalnya dari kata verstehen. Harusnya Verbstammnya adalah versteh, tapi Partizip 2-nya berubah menjadi verstanden. So ist das. Ist alles schon klar? Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih memahami perfect. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Dankeschön.